bolo wani foli ti kelen ye ŋutugala ŋa utamana foli de ye ne ani foli ti kelen ye ni ŋutuga jɛma a yafa ma funa ka lagare ma ne nana bi aw bisimila abalimamuso le Kadijatu Kubra bi an bɛ sunkalo tile 15 de la o bɛnni an ka Sheikh Assanati Lajangoro espace kɛmɛ ka baba de kɛ ka bɛn invité u kana an ka sun tigɛ ni wagati in na donc comme bɔla ka fɔ gbaba jɔn de b'o kɛ muso de b'o kɛ dɛ donc an bɛna gɛrɛ musow la ka ni gbaba ni filɛ ni ɲɔgɔn ye ka fɔ ɲamu kan an ko an bɛ taa gbakɛyɔrɔ la donc nin ye sɛ dɔ ye sɛ ni programme ne ka bɛn dɛ donc toujours a ka na an ka nin fête in ja ɲɔgɔn fɛ min ye Hassan Hussein ka bangeli ye donc a ka na dɛ a ka na comme nga fɔ an bɛna gɛrɛ gada la an bɛna gɛrɛ gatigi yɛrɛ la min b'a kan ka an ka gbaw kɛ donc a bɛna bɔ ka dɔɔni fɔ an ɲɛna bi gba kan salamu alaikum an balimamuso wa alaikum salam wa rahmatullahi donc an ka mɛn kile ye gatigi ɲɛmɔgɔ donc mun bɛ fɛ ka fɔ an ɲɛna kosɛbɛ wallahi baasi foyi tɛ n fɛ an nisɔndiyalen don ka se wa ni imam Hassan ka bangeni komi anw m'a ye a kun ka d'an ye n'an y'a ye mais komi an m'a ye kira joli don kira mɔden don donc ale ka bangeni sera an nisɔndiyalen don an kɔni ma fɛn caman sɔrɔ an ye mun sɔrɔ bɛɛ lajɛlen de wele ne Espoir Studio plateau sanfɛ bɛɛ lajɛlen wele ne ka se ka nin suntigɛba in labɛn imam Hassan tɔgɔ la ti b'a kanu kɔsɔ sɔli ala rasul mais i kɛmɛ ka jumɛn le programme ni fête in ye bon fɛn caman bɛ ne bolo dɔɔni dɛ komi i yɛrɛ b'a kalama sɛw bɛ n bolo ni n ka daga de taara ok cameraman i bɛ gɛrɛ daga la kɛ sɛ de filɛ nin i bɛ daga da yɛrɛ a b'a filɛ nin ye sɛ ye i ye jumɛn de kɛ sɛ in na bon ni a marili a ma daminɛ fɔlɔ a bɛ ka mɔ fili ni tila min na sisan n bɛ sɔrɔ k'a jira mais i ye mun ni mun k'a la bon ni fɛn caman kɛ n na dɛ fɛn caman ba de bɛ nin kɔnɔ bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ jumɛn layi ni nanfɛn jumɛn de kɛla la layi b'a la kɔrɔ b'a la komi i yɛrɛ b'a kalama bon an bɛ sunkalo de la i b'a ye ɲamaku ka ɲi mɔgɔ ma kosɛbɛ bon ɲamaku fana ni b'a la ni o ye kɔbari fana ni b'a la ani mutadi fana ni b'a la k'olu kɛ k'a ɲagami ka tulu dɔɔni k'a la ni y'an ka jaba de ye mais sɛ ni jumɛn de bɛna dun sɛ ni jumɛn de bɛna dun bon sɛ ni firiti de bɛna dun ani salati awɔ ani salati kosɛbɛ ok donc ele ka jɔn jɔn invité ni wagati in na ne mɔgɔ caman ba de invité bɛɛ lajɛlen ni invitelen don bi mɔgɔ caman ba ni mun m'a sɔrɔ dɔrɔn o m'a sɔrɔ ni mun fana m'a sɔrɔ ko ɲuman ba de fɔra kɔ parce que bi a bɛɛ lajɛlen de bɛ yan hali ni yɛrɛ ye sɛ ye mais a ma ban fɔlɔ dɔ fana ni bɛ yen mun ma kan tigɛ fɔlɔ yɛrɛ o fana ni bɛ sen a ka na n'Ala ka jɛ ye ok c'est que n bɛna sira di tɔw ma kɛ i ka dɔ bɛ ale bɛ taa FIFA la ale fana bɛna bɔ ka folikan di kɛ an balimamuso salamu alaikum dɔ i bɛna kuma caméra la kɛ kana maloya sa i ɲɛ lɔ caméra la n'a sɔrɔ fɛn na k'i ɲɛ b'i bamuso la i ɲɛ lɔ caméra la voilà donc n yile taa FIFA la mun de b'i ne fɛ k'o fɔ an ɲɛna bi bon min bɛ ne fɛ k'a fɔ an bɛ Hassan na nisɔndiyali la an kɔni m'a ye mais a diyara an ye an m'a nisɔndiya kɛ bon baɲinibaga ye o fana ni k'a las'an ma an nana ga kɛyɔrɔ de la an b'a fo la san wɛrɛ d'an ma la san yɛrɛ siya la jama fara ko ɲa ala an sigi hɛrɛ la k'an fara hɛrɛ la o de bɛ ne fɛ an bɛ pomme de terre de kɛ la ni sɛ saladi fana ni filɛ nin ye ale ka mɔgɔ jɔ invité mɔgɔ caman kɔni invité la an ka mɔgɔ caman yɛrɛ de invité an k'an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen invité ni min bɛnn'a ma ni min fana ma bɛn a ma ale de bɛ o de kɛ ne fana alhamdulillah dɔ fana bɛ gabugu la ale fana ko a bɛna bɔ ko ka dɔ fɔ mais avant ça an ɲa bɛ sarati la dɔ bolo ale fana bɛna bɔ ka dɔɔni fɔ an ɲɛna kɛ an balimamuso an yɛrɛ ka journaliste yɛrɛ de bɛ yan donc an ka journaliste ala ye sarati b'i bolo dɛ ala bi ta kɔni kan bɛ duma de kan dɛ ani Espoir Studio le Espoir Studio ɲɛmɔgɔ le ka nin organiser bi ko bi an si tɛ sun tigɛ an bara an bɛɛ bɛ na sun tigɛ Espoir Studio le kɔnɔ ɲɛtɛ ne yɛrɛ la ale ka sarati manaba de sigi sen kan domini kɔn bɛ yɔrɔ yɔrɔ a ɲɛmɔgɔ baara b'o bolo dɛ fa ye ka da domini yɛrɛ ma Espoir Studio ni ka hakilima kɛ yɛrɛ a musonin fan yɛrɛ bɛ apucu ok dɔ wɛrɛ fana bɛ yan ale fana ko a bɛna bɔ ka dɔɔni fɔ an balimamuso Espoir Studio ka journaliste filanan ale fana bɛ yen ten voilà donc dɔɔni fɔ bon bi kɔni an bɛ sun tigɛ de la bi sun tigɛ ka di dɛ an ma sɛ yɛrɛ ye
ko ena 2 mois bitan man no donc ko sɛ dɔ bɛ ko un an et 2 mois an balimamuso e bɛ taa fifa la gabunamuso dɔ ye ale yɛrɛ bɛ baga tobili la an nana sɔrɔ a bɛ ɲɔ ko la donc a fana bɛna bɔ ka dɔɔni kɛ donc foli dɔɔni di kan. Salam alaikum jama silamɛ somɔgɔlu ala bija ala sunu hɛrɛ jama bon ni y'a ɲɔmɔn jali ye wala an b'a mugu tɛntɛn sisan o dumanba a ye sun don dɛ a bɛ nin la nin kan n'o ma sun don moto dominɛ donc ni sɛ bɔra baga fana bɛ yen sɛ bɛ yen baga bɛ yen pomme de terre bɛ yen salati bɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɛ yen a bɛɛ bɛ yen mais ele ka mɔgɔ jɔrɔ invité Assane ka fête in na dɛ bon ne ka sirama bɛɛ invité sirama bɛɛ ani Alassane ni Fuseni o bɛɛ lajɛlen ne y'o bɛɛ invité ani an kanubaga bɛɛ tun ne y'o bɛɛ invité a bɛɛ bonya b'a la. Ah ok merci beaucoup donc réalisateur dɔ ka madame ye quoi voilà donc a y'a filmé de ale bɛ sarati de ko la n'ala sarati kɛ ou bien o la minnu bɛ na fête in na mais i bɛ yan mun de kama bi. ko jumɛn ma juguya ko Imam Assane y'a bange ni nisɔndiya an b'o de la. donc folikan jumɛn bɛ fɛ ka di jama bɛɛ ma. bon juguman tɛ yen. a bɛ na lɛri na. nka ne bɛ firiti de yira na firiti juma ani sɛ bɛ yen salati bɛ yen kɔmkɔm bɛ yen non mun de la ele ka firiti dama pele ta k'i b'o yiran comme firiti man de ye dɛ. firiti ka di ne ye dɛ ni k'a minɛ n bɛ tiɲɛni de kɛ quoi. ah bon ok bi i bɛ yan mun de kama. bangedi nisɔndiya quoi an b'o de la bi a ka d'an ye ka tɛmɛ an b'a ye mais o b'a mankuti kama an bɛ fɛ ka nisɔndiya dɔɔni kɛ lala o na kɛ alijinɛ sɔrɔ ye an fana bolo quoi o de k'an bila la mais cɛ min ka a ɲɛnamaya o ye Bakari Togola ye an bɛ foli d'a ma a ka nafolo bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ala caman b'a bila nɔ na ala y'a san wɛrɛ yira n na ala y'a san yɛrɛ caya. ok alhamdulillah ni ye an ka émission ye ka yara ka question poser adamadenw ma minnu kɛn bɛ ka nin fête ni organiser min ye an ka fondateur ye Bakari Togola ka nin fête ɲɛnamaba nin ka organiser an ye sirama bɛɛ ye ni ko an ye n dan tɛ Espace Studio filɛbagaw kelen pe ma dɛ a daga ni sirama bɛɛ lajɛlen ma salatiw bɛ yen sɛw bɛ yen komi a yɛrɛ bɔra k'a ye ɲamu kan k'a bɛɛ invité ko sɛ dɔ yɛrɛ bɛ yen k'a kilo ko san 1 ni kalo 6 o sɛ bɛɛ bɛna faga ni Assane ka fête la donc an b'a bɛɛ invité a ka na dɛ bi dîner de bɛ yen. Mina bɔ tungarankew ye ne fa ɲɔgɔn mi tunga fɛ wa anw ba ɲɔgɔn mi tunga fɛ wa anw kɔrɔ ɲɔgɔn mi tunga fɛ komi an dɔgɔ ɲɔgɔn mi tunga fɛ wa anw yɛrɛ fila ɲɔgɔn mi tunga fɛ u ko tunga fantan tunga bantan fati fɛn min na ba t'a la hinɛ bɛ se ka ko la wa nka n'i y'a ye jɔnni dɔ a b'a ka doniw ta ka ɲɛsin a ma jɛmaw ne ko foyi t'a kɛ ni miiri ni taasi tɛ sabula bamaana o de bɛ ɲɔ kɛ gulɔ ye tungaragew a damana fɔli filɛ mafilɛ ka lagare miirila don dɔ ne taasila don dɔ tungaragew la tuma dɔw la ne sigilen ji bɛ ci ɲɛ kan mun ye tunga sababu ye ne y'a dɔn gɛlɛya jugu de bi k'a kɛ sabula n'i kɛra denkɛni ye i bangena faso kɔnɔ ka lamɔ faso kɔnɔ e mana wuli sɔgɔmada fɛ k'a ye fɛn tɛ baba bolo fɛn tɛ mama bolo n'i kɛra denkɛni dusukuntigi ye bɛɛ tungana ta a bɛ wajibiya i ma ala ka kɛli don nka ne kami tunganagew ma farafina tunganagew ko ne kami tunganagew ma farajɛla tunganagew wa ko ne kami tunganagew ma arabula tunganagew aw de sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan ka nafolo di mafuna ka lagare ma ko ne ka sɔn bɔ aw ye ne b'a fɔ a ye tunga fɛ a ye cɛsiri ta tunga fɛ dɛ tunga tɛ danbe dɔn nka tunga ma ɲinɛ waliden ɲuman kɔ
wango tunga manyina chashiri baga uko ni tala tunga fe dengani ni demsoni aka janto ayerela sabula jiengela dondoroni dongoma yi jiabe manege kibla ifilikola ngani tala tunga fe I janto yerela ni alama semi kiye kana nyabo fe jien kono e mana sigi ka ye jien dongo do sowama e nywana do bi ka sa chenchen fuguka do bi ka sa kogo jisanfe do bi ka sa kungo kolo kono nga opela ni ye sutakata tunga fe monde bake gele ya chugu de ya sababu ye toro chugu de ya sababu ye ni tala fenye ni tunga fe tunga na geto de alhamdulillah rabbil alamin amara tano kala wale wa di foma anyamana shuna amesundiga dila feme tutekena ngaso ode bekena tunga fe collectif feme tutefoma ngaso Sidio voilà espoir Sidio wale de ambela jeni invité shuna kana na sundiga ke anyabe ni shi daga bana minuna voilà aramade mako be se balo ma bede be amé espoir Sidio fo vraiment wala nyini ala ka sabati ala ko kishi abo onyini baka jugo chema musuma betoroma ala ka here kambe kirana sumo bunya kama soli ala rasulu wa drame dido ko ma super jeli amenyo bolo wa bi foma mejenga to alama feme tutekena ngaso ode bekena tunga fe feme tutefoma ngaso ode be foma tunga fe ngama be putunga ye ninge fesoro mina mfa ubonno wala kamba ubonno wala kanga kabila bonno wala tunga rageu ay cheshiru ne hakili be aula Sachoma Fatei Batei abene miri jenya Kamiri to bana chogoma Fatei Batei abene miri jenya na alaka kelido ayajigida alaka minu musala tunga fe no mafaye o mabaye alaku farashidi shuka sabula niye jadi shirado de ipola kata fende nyini alako sonka na faso kumabo nga au minu numeso na mata tunga fe nami ka tunga fe wari de kachi auma Assalamu alaikum anya chasi fanande mukele maye nyera kana te wala Naya na flamingo la auma akadu organisé lela tumara ke kana sabula na folo imenyini ndene jumla abenyini de jumla abenyini toro jumla salim taslim alhamdulillah rabbil alamin donc ame folo ka ala fo ka ala barkada musam yan sigi suntigen kenekan ya rabbi ala ka san caman irana ala ka amna ko no donc abwa dabala che belebele no e imam Hassan ale ka sigidi kama no aka bangele ame do ka ya rabbi Hassan ala ka hinala ya rabbi eswasti sijo minu ya ala ngene ma ya ame fol doma wala ni be ya rabbi ala ka sabati nyeta min ala ka doma donc amani mo fe o ya boni ala fengena ma wa kono nere wa campagne kan avant inshallah ma fola mo nyene fa ame do ke san chama mala bala ka dam wa bo garzel na la ka ji ayo ren no che ka bengel ma do rabbi ala mo kala ka bengel ma ya rabbi ala mo kala ka bara sabati ka nyeta ka di ala mo kala shara kan ko so soli ala rasul soli donc me fe ni yoroni na iga fondateur fuba minye bakai iga ko ni sababu ya be bola alila donc me fe iga foli kanda ali mo kwa alhamdulillah rabbil alamin ame fondateur fu me bakai ala folti ban wale ando chere ando chingena mali tena lu ko chama ere kan donc afran islam na chesirin ni banga nyolo ame do ke ya rabbi awakala ni fami al bala ka sawati awakala ni gazem ala ka sawati ame do ke bayni ere fana na o barakala bela jeni ya rabbi ala ka be sawati ala garzo fun ala ka alla nu sawati ala ka amna ko no shara kan ko salli ala rasul okay alhamdulillah inte fulla hala okay alhamdulillah nyambal man cha wara nya wala che so ko kuma ali buru do ali fara na boka don fa nyane ke obe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh abe salama jama fo je sungalo o kan invité kana suntige an ko espoir Sidio asu suntige oro an fara nyon kan ame do ke ala kene awdama ala sungalo nyuma ban ala sini kana di ma ne le kubeni juma le jale domini bela pomme de terre ani che o le jalile mele mi to fa le to di ne to ya ble able o ne wo kurutumba ngom ferora la men ngom ne fe
ok alhamdulillah ni ye comédien dɔ le quoi donc a kana jigin a la a tɔgɔ le ko yaa togo la ok an balimacɛ dɔ fana bɛ yen ale fana nana nin fête in na i b'i ka wala logo dogo dɔɔni quoi donc ale fana bɛna bɔ ka dɔɔni fɔ an ɲɛnɛ. Assalamu alaikum. Ya. No, kana ni pesa. Ouais, assalamu alaikum. On est singalo tiritan dori ni ame fanga ka anniversaire kenelika. Ni Sheikh Alassane ou Imam Alassane. Donc wa anniversaire vi bi donc au kama espace ka fête organisation baroque à Togola. Era bien tu espace studio fo aga jija la ame bela jeni fo fen nana ya nga kenen ka inshallah o bela jena mo fo ko walima do ka espace studio fo ko sebe ni feti banna era bela ka sungoro nyima ba an balimancɛ dɔ ye an ka constaté k'a tilala domini na o an balimancɛ dɔ i bɛna bɔ ka folikan di lɛri na an filɛkɛ jamaw bɛɛ ma kɛ n'i y'a fɔ an ɲɛna mun ne k'i se nin kɛnɛ nin kan yani kuma daminɛ ma daminɛ bisimilahi rahmani rahim an bɛ taga ɲini ala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma sitana min kɛra dangafɛn ye o banni kɔfɛ ala i n'a fɔ i ka ɲininkali la cogo min na mais an bɛ sɔli kɛ kira kan fɔlɔ alhamdulilahi munshikal kamin alami suma salati ala mutari fi kidami an b'an kɔ seli la kira kan i n'a fɔ i ka kɛsɔn fɔ cogo min na min ka an lase yan o le an balimacɛ ani an tericɛ n'o ye bayini bunali ye ale le ka an lase yan o kɔfɛ kɛrɛkɛrɛn buru ma mɔgɔ jɔn tɔgɔ ma espace studio den an nana olu ka suntigɛ la an fana sigin bɛ o kɛnɛ nin kan hɛrɛ ka di bɛɛ ye nka ala t'ala tigɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ komi an balimacɛ k'an wele k'a na hɛrɛ la an fana jɛna ka n'a dɛmɛ ka a ka koba k'a bolo koba ye an b'a la dara baraji ala ka d'a ma ala ka d'an ma ala k'an bato minɛ ala ka san wɛrɛ yira an na ala ka san yɛrɛ caya wa. mais domini na juma le jalen parce que ne ka mɛn ko sɛ tun bɛ yen fruit tun bɛ yen salati tun bɛ yen juma le jalen ye a la. ah bon domini na ni kɔni jala ne y'a la bon ne bɛ se k'a fɔ sɛ le jala ne ye parce que o le bɛnna ne ma. ok donc n bɛ fɛ i ka an ka fondateur fo min kɛ ne ka fête in organiser min ye Bakayi Togola ye. ok an bɛ foli belebeleba di Bakayi ma parce que n'i ka mɛn ko sa kunkolo don fɛn fɛn mana kɛ kun de b'a la donc an ma an kuntigi fo n'o ye Bakayi ye ala ka m'an kɔrɔ ala fana ka gɛrɛsɛgɛw foni a ka laɲini kun kama ala ka tɛmɛ o kan donc o foli b'an bolo ka d'a ma. ok merci beaucoup. alhamdulilah ni fana an balimacɛ dɔ ye ale yɛrɛ ka tabari vide la dɛ on dirait ale tilala joona joona donc a bɛna tɔgɔ fɔ diya fɔ an ɲɛnɛ mɔgɔ min kɛ mɛ ka invité nin kɛnɛ kan et puis domini nin fana jala ye quoi parce que sɛ tun bɛ yen salati tun bɛ yen fruit tun bɛ yen ani a café dumaniw parce que café nin cogoya bɛ fɔ la dɛ juma le jalen ye domini nin bɛɛ la. min dara ne ye o ye sɛkunkɔrɔ ye. sɛkunkɔrɔ. sɛkunkɔrɔ dara ne yɛrɛ ye. ouais ale ka di ne yɛrɛ kosɛbɛ. sɛkunkɔrɔ de ka di ye. voilà bon an z'o lase minɛ se tan bisimilahi rahmani rahim bon ala ko can fɔ ko a diya ne kosɛbɛ baɲini a n'a ka gɔyiw ala ko bɛɛ si janya. ami ami ami. ala ka si malo o ka wari min bɔ ala kɛ miliya ye ala kɛ miliya ye ala bɛɛ si janya ala ka si dɛsɛ ala ko si malo vraiment baɲini tiɲɛ yɛrɛ la vraiment a bɛ ko dɔ a ko jala n ye kosɛbɛ a bɛ min kɛ an ɲɛ b'a la mais a tɛ se k'a fɔ ala de b'o ye k'a fɔ an da ka dɔgɔ o la donc i ye baɲini fo a bɛ ko min na ala sara kɛ arijina ye. ami ami ami. ala si janya ala kana malo fiyewu fiyewu. kana ɲinɛ ɲɔrɔ kɔnɔ an ka fondateur bɛ min kɛ mɛ ka nin bɛɛ organiser bari ni kelen ma organiser. n'an k'o bɛɛ. voilà donc i bɛ Bakayi fana tɔgɔ fɔ yan kɛ. n k'o bɛɛ tu Bakayi o y'aw bɛɛ le kelen ɲɛfɛ bɛɛ kelen ne fɛ o groupe bɛɛ n k'o bɛɛ le fu la voilà tubabuw ko ko en global voilà c'est donc on parle en global bɛɛ kelen ne fɛ musa o bɛɛ o bɛɛ b'a la. d'accord y a pas de problème. voilà mais san wɛrɛ ta ala y'a to min bɔra ala y'o bonya ka tɛmɛ o kan k'o double ka d'o ma voilà donc a kuma le nin ten. sɛkunkɔrɔ de jali le. o diyara ne kosɛbɛ. ok alhamdulilah donc i ni cɛ fa ani salati fana d'accord ayi o bɛɛ yan ale fana bɛna bɔ ka dɔɔni fɔ an ɲɛnɛ a bɛ kɛnɛ nin kɛ yan bɔn ne m'a dɔn kɛnɛ min ye dɛ donc ale bɛna bɔ k'o fɔ an ɲɛnɛ kɛ. alhamdulilah rabi alamina an bɛ ala tanu k'ala wale ɲuman dɔn ni ma bɛ ka ɲi wɔgɔbi yan k'o bɛ dɛ bamanan ko tɛ ko n'i ye nɛ ye bolokɔni ni ɲɔgɔn cɛ n'a tɛ kɔgɔ ɲini a bɛ tulo ɲini bi wula in na Espoir Studio o ka jamakulu o ye an invité bi su in na k'a ye na suntigɛ kɛ yan
o ye fɛn bɛɛ labɛn n y'o de fɔ adamaden mako bɛ se dumuni o dumuni na a bɛɛ kun labɛnnen bɛ yan firiti o salati o a sɛ yɛrɛ dɔ yɛrɛ bɛ yan a dɔ yɛrɛ dɔ bonya bɛ ne yɛrɛ fɔ dagabana sɛko banna ye sanɔgɔjɛ ko sɛ kunkolo ye ka da ye ne yɛrɛ kɔni bɛ sɛ yɛrɛ de sɛ a côté ya côté ne b'o de fɛ o ye plan fana bila ne fana kɔrɔ n taara sɔrɔ o yɛrɛ de fana dalen b'a sanfɛ coyi jeliba c'est ça de n sera ka n profiter vraiment baara tɔgɔ ɲɛna kosɛbɛ an bɛ Espoir Studio fo n'a fondateur Bakayi Togola an bɛ foli d'a ma dan tɛ foli min na i b'a dɔn adamaden ni ko min t'i laada ye n'i k'a daminɛ dɔrɔn i tɛ se k'a laban ɲumankɛla laada ye ɲumanya de ye jugumakɛla laada ye jugumaya de ye ko mana gɛlɛya cogo cogo walayi ɲumankɛla tɛ kɛ jugumankɛla ye ko yɛrɛ fana mana nɔgɔya cogo cogo jugumakɛla tɛ kɛ ɲumankɛla ye Bakayi Togola ɲumankɛla don ne b'o seereya quoi parce que ne ye jeli de ye anw bɛ mɔgɔ caman dɔn Dogo ni Bange la fonisere don a bɛ a yɛrɛ jɛn ka mɔgɔ wɛrɛ sɔn vraiment ka nin kɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka san wɛrɛ ta jama cani nin ala ka san wɛrɛ ta se fana ni ko ye se min ma ko ye ɲinɛ ta la ala ka ko ye san wɛrɛ ta la kɛra n'a somɔgɔw bonya kama sɔli ala rasulu n tɛ bɔ kuma kɔnɔ n bɛ n ka bon petit fo n'o ye Baɲini Ibun Aliyu Bagayogo ye ma fana ka lagare i bɛ foli d'a ma vraiment mɔgɔ dɔ a bɛ respecté tellement que vraiment bɛɛ ka jɛn ka dugawu kɛ Espoir Studio ye Buwake n'i ka artiste ye n'i ma gɛrɛ Espoir Studio la n m'a f'i t'i ye mais i ye man di n bɛ bɔ kuma kɔnɔ ok n cɛ jeliba ok alhamdulillah nin ye an ka 100% ye min ye Lasi 100% le mannequin an ka mɛn ko café ka da ye mais bi café kɔni ɲɔgɔn ma kɛ o bɛ Lasi donc Lasi bɛna bɔ ka dɔɔni fɔ an yɛrɛ bi suntigɛ kan Espoir Studio kɛmɛ ka min organiser donc Lasi sira bɛ yen alhamdulillah rabbil alamin wala an bɛ Espoir Studio fo kosɛbɛ an ɲɔgɔn tɛ Buwake yan koyi an ɲɔgɔn tɛ yan an b'a ladali si ani kɛnɛ ala k'o d'an ma labanko ɲuman ala k'o d'an ma ka studio bonya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ka laɲiniw bɛɛ sabati ala m'o kɛla mais Lasi domuni nin bɛɛ la juma de diyalen ye bon domuni nin bɛɛ la min diyala ne ye an ka jumɛn yɛrɛ de don café tun bɛ premier ye mais n bɛ miiri la lo parce que a cayala ka tɛmɛ quoi bon ni bɛɛ la Lipton diyala ne ye dɛ an ka Lipton min Kangalban o diyala n ye kojugu o yɛrɛ le ka di ne ye ne yɛrɛ bɛ ne ka ɲɛnamaya kɔnɔ fɛn min ka di ne ka tɛmɛ fɛn bɛɛ ka min fɛnw na dɛ o le ye Lipton ye donc a kana ɲina dɛ nin ye Lasi ye k'a fɔ ko Lipton de ka dɛ Lipton ka di dɛ dɔ i bɛ fondateur fo kɛ a ye Gogo yɛrɛ Gogo Darame dɔgɔmuso min b'a Abidjan n'o ye Gogo ye an taara fɛ yen a bɛ n ka renvoyer Lipton ko kama walayi fo k'an gbɛn ko tellement k'an ka Lipton ko wari la k'an gbɛn don donc n bɛ fɛ i ka foli di fondateur ma minnu kɛmɛ ka nin organiser min ye Bakayi Togola ye a n'a kɔ jamu n'ala sɔnna ma an bɛ Bakayi n'a kɔ jama bɛɛ lajɛlen fo si ani kɛnɛ ala k'o d'an ma ka ni ɲɔgɔnnaw caya caya an ka kow la ala m'o kɛla ala k'a bɛn kelen ma ala k'a bɛn kelen ma ka sɔrɔw jidi kira n'a somɔgɔw bɛn kama sɔl ala rasulillah wa an ye n se kɛrɛ Muhammadu wa ala sayyidina Muhammadu wa salim an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka ni sababa bɛn ala kɛra kanu kosɔn sɔli ala rasul karim la ne bɛ n badenw fo k'u barikada bi kaloba in na n b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ yarabi kalo ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ala k'o don an si kɔnɔ nin ɲɔgɔnna camanba de bɛ ala fɛ ala k'o d'a ma ala k'o k'a ka ala ya kosɔn ala kɛra kanu kosɔn sɔli ala rasul karim ala k'an lawasa ala k'an sutura ala k'an laɲiniw bɛɛ sabati ala kɛra kanu kosɔn sɔli ala rasul min bɛ ne fɛ o le ye ka dugawu kɛ ne baden silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ala ka waati wɛrɛ d'a ma ami i n tɛ foli la o ala an to ɲɔgɔn la nin ye zikiri lagare ye donc a bɛna bɔ k'a fɔ an ɲɛna a nana mun de kɛ nin kɛnɛ nin kan yan ok salamu aleykum warahmatullahi taala wa barakatu an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an nana suntigɛ de la yan n'o ye Espoir Studio mɔgɔw ye o y'an wele ka na an suntigɛ voilà donc an b'o kɛnɛ de kan bi ni ala sɔnna inchallah suntigɛ in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a diyara kojugu voilà bon an kɔni an ye firitiw dun parce que cɛ ko firiti bɛ taa fila fila de an kɔni y'an ta saba saba awɔ a diyara kojugu wa a n'a kafe o siyɛn yɛrɛ fana siyɛn diyara kojugu donc an bɛ dugawu de kɛ ala ka ni ɲɔgɔn caman jira an na voilà inchallah ko bɛ yen dɛ mais i bɛ se ka katapila dɔɔni dɔ kɛ yɔrɔnin na ah ok o b'a diya o ka firiti tɔgɔ dɔw la kɛ anw ka sun don bari sunkalo don ala y'a kɛ fɛnba ye ala ye kaloba dama dama dɔ minnu fɔ ko nafa b'olu la sunkalo b'olu la hinɛ bi sɔrɔ la sunkalo la
makari bɛ sunkalo la wa bonya bi sunkalo la ye la Muhammad Rasulullah sunkalo nana ni hɛrɛ ye ka barika da jama bɛ ye ka Espacio mɔgɔ bɛ fo k'aw barika da aw ye min kɛ Ala ka tugu aw baraji la Ala ko n'i ye maa kelen sun tigɛ k'i b'a baraji sɔrɔ jango ka jama kɛ ɲɔgɔn kan kanu sun tigɛ Ala ye Ala k'aw baraji Ala ka Espacio taa ɲɛ Ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli Ala nabiyu la bari sunkalo don Ala y'a kɛ fɛnba ye nin ye lagare donc merci beaucoup alhamdulillah ani tumani bɛ ɲɔgɔn bolo donc a fana nana suntigɛ yɔrɔ la bɛna bɔ ka dɔn an ye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر ومقدار العظيم ala kan bɛ sababa alhamdulillahi rabbil alamin amala fuka ala tanu kala barkada ala min ka bidon irana ko amina asanu ka anniversaire amana o fi ɲɛnajɛ kɛ an fɛ yan inshallah komi an yɛrɛ kun tɛ a ko kalama kosɛbɛ bi wula nalen an kɔrɔkɛ n'o ye Bakayi ye ale ka ci labila an ma ko n'an kun sera ka y'a kɛnɛ kan k'a bɛ diya ye n ko basi t'a la n'ale ko min ale de y'an kɔrɔcɛ ye n'ale y'an bila yɔrɔ min na an bɛ yen donc an nana o yɔrɔ la alhamdulillah ɲuman tɛmɛna fana dumuni minnu fana kɛra basi ma an kɔni ta ye cogo la ani an ka dumuni min kɛ kɔni a jala voilà an bɛ dugawu de kɛ san caman bɛ Ala bolo Ala k'o d'an ma Ala k'an sutura Ala ka laban ɲumanw d'an ma Ala ka sababu ɲuman kɛ n'a ye yarabi Asanu Ala k'an ka kɔmɔgɔ ɲuman ye Ala k'an ka kɔmɔgɔ ɲuman ye Ala ko Ala kira na so kama shirifu warama kama sɔli ala rasulil karim ni yɔrɔ n'an tɛ ɲinɛ an bɛ foli lase an ka sababu ɲuman ma min ye Asedi Sherifu Usman Madani Hayidara ye ale joli min b'an fɛ du kɔnɔ n'o y'an yɛrɛ bamuso ye Seyda Mimi Hayidara an bɛ foli lase a ma kosɛbɛ a n'an fa Haruna Konate ni ale ma se ka yɔrɔ min sɔrɔ anw bɛna o kɛnɛ kan mais an tɛ se k'ale jɔyɔrɔ fa mais an bɛna ɲɛ don o yɔrɔ la dɔrɔn inshallah a b'an sama ni dugawu fana ye parce que diɲɛlatigɛ yɛrɛ tagana o dugawu ye bi an bɛ dugawu de kɛ Ala k'an bɛɛ kelen ma Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala k'an sutura Ala k'an a b'an ɲɛ yarabi Ala ka a ka jɛ min Espacio yarabi Ala k'a taga ɲɛfɛ Ala ka kɔrɔta Ala ka kɔrɔta Ala ko Ala kira na so kama shirifu warama kama sɔli ala rasulil karim ok ni cɛ foli jala an ye yɛrɛ de Ala ka san caman ye dɔn ye tumani ye alhamdulillah donc ale fana bɛna bɔ ka folikan dɔ di an filɛrikɛ jamaw bɛɛ ma ni wagati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستحيل ذكرك إلى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أمي فلق على تنو على فوق على بركة على من بيولا دايرانا أمي دوالي كي كما جانتان بولو نكرا جبولا كما جاورتي atau Espacio ala ka datang nyefe ala ka numa chama irana ala ka jin sabati karena bona kon ko sallallahu rasul ok in ce fola ala kan to nyoy alhamdulillah ni ambalmancha min ye zigiri madu togolay do ale fana bena bo an ga yeni kenen ka do bena bo ka fayere mu ya seni kenen kan donc alhamdulillah auzubillahi minasyaitonir rajim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala muhammad wa sallim alhamdulillah ni an yen kenega o yalla tanu na la barka dale ala mi sungalu yirana dani doka ke salo me manyina ala ka yiramuna amala foka ala barka da o yalla tanu bay anana suntigala jen ko be sababule Espacio mo ya wele bangana suntigaya donc anana suntigaya dumuni dum ame foli le la se bela jenima abola nafolo ala kana ban ala ka garziga foni ala ka Espacio mo ala ku bekelema ala kana fitna du che kirana so kama sole ala rasul soli manga meke zigiri maru to lay don zigiri yesika don ke akata pira fitin do ka comme la gari bola kam nyoro d'accord alhamdulillah ala kan sawaba be sungalo ye hine kalo ye sungalo ye ya fakalo ala ye sungalo dauma kanga ya fanyogo ma sungalo la sungalo ye hinne kalo ye sungalo ye ya fakalo
Ok, inche ala kan to ñoy alhamdulillah rabbil alamin ani anga artiste dok pe ñoo fe sun tigeler la te ma jama fu tiala ma se ka li ka foli kan la me donc anga wole anga plateau ka ali fana bina bok adoni fo foli kan na donc ok alhamdulillah. Ok, alhamdulillah rabbil alamin ami ala tanuka ala barikada ama foye ani aka artiste préféré do mafuna kala gare bayin bun ali bakayoko di MKL donc vraiment ameni kenen ka ami au foka barikada no o espace jo mo ye anga ire aka ni kenen san ma bayin san fe ka boka fuli black kanu baga bela ani on yere kanu baga be ani je mo be ala ka kalo intime ko nyuma dama soli ala rasul inshallah. Mais ni te mané ko fe juma le fe ka fo leri na minu maseka na ni kenen kan. Ok, alhamdulillah d'abord yani anga se biira ka barama no e bika suntiga yi donc ma fo artiste bela jele ni ya me ko artiste lancement do ni ya me ko artiste ika lakodon mo dun te se ka lakodon fo boîte de production do ki taki lakodo ki bilchira jemo la donc mais artiste bela jele wore o ko kunda aga espace studio kan ni lancement ne kala sababu be ka anu artiste de me chogum abe ka wulika jom ke anye o de kala sababu ye bisungalo la aklato ka labenke ka kla kan wole ko anga na suntike ke ni awye o be munde jira be nganya nyuba jira donc ma fo jien artiste benyene aina espace studio la espace studio be se ka akfm be ni ala hajen ala tizi olu te se ka jonke foye ni ala mi damin kama kwa ala me o se ko kiye alhamdulillah jusqu'à be se ka sababu chama sorala o se ka fen ke vraiment kono jialendo en artiste ye anemo donc bita vraiment akela farfuni na kwa mais Dominique male jalile Dominique bela parce que chama dong la chama ko ta fo min yezigira lo ye donc ko no ko che ko ngolo le gadale aroj ma gade bon belle vraiment je sais pas comment dit ne content trop Dominique nga chanyoro na bonye chama dun donc tisi ga fongo ni kadien ga temeni kan quoi panye Dominique chama du Dominique nga chan café nyina mo café original vraiment quand alba do rewe c'est pas mal le café qui est vraiment en tout cas on kan ndema Dominique reke nalité quoi ni café mi kami che nana si che côté be donc manga Dominique donc on content na trop quoi ane mon tisi ga fou faudra fala habana ok donc alhamdulillah toujours ni code manu be sur espace studio leka donc ma ko be sponsoru la a chama comme ayre bola ka fo ani farafina lolo be barakela nyoy ale ni asile couturier ananga partenaire si abeto ka nga vidéo bo toujours ka chaîne kan minye vision plus tv ani che ala kan to nyoy ala ka nga partenariat ja amma ko be mo to la tuguni kana fondateur fana comme nyere bola ka fo nyam ka mi fondateur fo min kela ni sababu ye kani organisation ka laben ni mo fondateur mo ko kelente donc me fe iga boka folika di anga fondateur ma o bolani wari nyerom na ala ka chama bla nona ka fetin bunye jama bolade me ka jama wore bo mini ntekele ok alhamdulillah vraiment ni ame ko sadoro akungolo do ni ame ko yiri ajudo donc ni ame jekulo anyemogo do donc ame espace jo nyemogo fo no ya fondateur ye ko fo ka dugaw ko ye vraiment o kelno ka jimta anu artiste ye kerengena bolon bo ka artiste on te se ko sara ko ala drompe de se ko sara bi fana o yella be bam ke vraiment en content trop quoi sungalo la nga don bago ya fanyene ni ye mo kelin sunat suntike akela ko mi ko bado de ke comme ka bon ala bolo ni ala bi sara baraji chaman bala kumate o yi mo jol de fara nyoka o yi wole bla bedi mama mo shi togoti ko be do o mo mi je mo be ni la do min masega na kene ga nya do darura do re wole ke ko ga ex demander ko vraiment masega na kene ga ma jawlu yere do fana ko vraiment ka bloga programme na wula finance ko do la koron donc vraiment ne re o ni jinyo o chaman quoi voilà kumate wul min ni re misha do lu mama sega na bon ama de la fe do san wore mo chama ka sega na ka temeni ka be ka blaga programme na ala ka se chaman di anga fondateur uma o kasega ni nyona chama labe akadi toro kwa o kan choma labe artiste kan na kana nyoye e taso ni kenere ka an artiste do am nyoma ngutu mele mais ni kene ka sawi anga nyoye bi ka photo ta ka contact ko changer nyonche ka fulu ke ha do ke nyoye donc o sabu nyuma mi no fondateur ye amu fante nyino ko vraiment la war chama badano ma war de mona bole vraiment la garzi o sabati ala sangorota dambema espace studio ka yiriwa vraiment
ayre mago be artiste ye seyorom ala kan bete moka ayre mago ba la seyorom ala ka afene temoka ala ka sabaldi awma ala ka majigi dawma parce que anu marama no quoi genre artiste marama no ni ka artiste kele mara akala ko mi ka mo simple tani mara ni ka artiste ta mara ka ko mi ka mo simple kemele mara ni ka artiste keme mara ka ko mi ka jembeli mara bo aldun aga artiste mara ta ka chan keme donc ame do le ka kala ka fo ala sabaldi awma ka se ka an la do kan bere fo Ok, donc merci beaucoup. Akana nyina toujours ka ere abonné voilà. Donc espace yo me wole bla be ma beki era abonné page to la kan. Vraiment bi ka inform ke nouvelle chama be soro. Kadam na nga lon ba wala. Kata se artiste ma zigiri kunda, kata se ngaraw yere ma no yi an kuma kelaw ye. Kala kata se dongil dala simple ma kata se couper décalé donc a bébé temen kan o dongo nere bola ka doro ye no yi ngomo yi nyu yi aka page kan vraiment yi content trop. Kaka tu ka mo ya na kuma ma ya ma ko kan. Donc a bébé temen ni page kan minte juma yi. Nyeba la juma dron tiga teme ala ka to fana kana teme. Donc fe me ka teme nyumana ni ma go be nyumana ay espace yo si. Ay espace aussi ay abonné ay partager akana nyine partager ko ay partager jemo be ka soro espace yo vraiment na fanga bo ay jimi tanu yi ante se ga foka sa dana donc be ka abonné ko ay sabali nere ba dali bayin bunalu ba yo ma diri ay abonné ay partager doron o le ka do luye quoi d'accord y a pas de problème donc merci beaucoup machallah OK Alhamdulillahi Rabbi Alami au bismillah toujours en plateau Salman Sanfé ni abal mam so e Khadija to Kubra mbola ka foko espace jo ke mega sungalo suntige organisé bilomba na mimbena sungalo teritan ani loruma minye Hassan Bangeni loyi donc obena teritan loruma comme mbola ka fonyam kan o temeni konfe suntige o kela kanye comme ayerebe anyaba nga bidonu la nyamka suntige kela kanye ajala moko ye usawala bon ni plateau ni kantuguni ni nga journaliste to be nyoko fe olu fana bena bo ka folikandi fen nana ni kenen kan ka folikando bema alhamdulillah do be bena bo ko to do jamu ko fami temeni nga folito OK abalonso e fana be bo ki to fo OK Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ani abamam so yon ko toujours no yo umosise ko matemena ka foto ko vinna suntkela erela anga domi ushama ke anyamko ka share pomite ni ponere ko nya shekuru pne foni adam do amu ay bele amu foko balkala ala shama blanona ala kana takora e tayoro lango ya ala jenja ala sigija OK donc yoge umosise ani journaliste flana do ele fara bla bo fana ka foli de juma le jalele la shetere wa alaikum salam ne ya bar ma musu Fatima Tiyo wo bi sunti ka ti ala alhamdulillah ala sunti ka atam ne na erela na bana erela ali kisami do ke fora to ye mi ka espace zo ide fondé al bisara sijan Kenya ali lawa ko ni gazge nyuma ni gazge sanma alo beraje no beraje ni sijan Kenya alo dama ala samara irana OK alhamdulillah ka folikandi anga fondateur ma ide bola minula ka espace jo créer ma fo ka wali malon toujours akana nyina ka ere abonné anga page sanfé ka klato ka anga sponsor fo minye farafina ka nani demain ka nyashi espace joma comme anga karamogo bola ka fo damina yoron clôturer ni yorom nye ka fo Vision Plus TV mogo ye comme amofo amanga video yela wetemna sangani wati bo ka chaîne ka toujours akana nyina ka ere abonné donc aga ye donc men kenen kan do ma soro donc ama fo sanore nala sona ka jama caya ka temen kan jama caya ka temen kan warim dula santala ka multiplier ala bita jalale mi yere jalano nga shoyi donc toujours abalmam sey Khadija to Kubra na be feka ni yoroni ni fle aga teme plus service plus TV ka alhamdulillah donc ame foligandi a bela jelema a be fen nana fen mana ama befu suntiran ko jalale o abalmam jawa kete mo shedo ele mi shenu mo ele lebo shapu chula ma kana mi bane ya sa adam do le tumi ah do ni jalele ga fona mo ko akiriba ni patbi ka nga mo welo ka no su ke me jama ele fana bola ay bila mi mo fu ko balgala wona to fe mo soro
a mɛ jeliba ko ko kɔtu le ka d'ale ko bi k'ale de ka kan ka artiste foni yɔrɔnin na min ye zigiri lagare ye Madu Togola ka la 100% lasi an'an ka jeri cɛ Fama an b'a bɛɛ fo ani cɛ fɛn fɛn nana an ma se k'o tɔgɔ fɔ a bɛɛ tɔgɔ bɛ yan an sera ka minnu fana tɔgɔ fɔ a ma kɛ komi ko le quoi toujours minnu tɔgɔ b'an kɔnɔ minnu tɔgɔ t'an kɔnɔ an b'a bɛɛ fo an'an ka karamɔgɔ ninnu tun bɛ yen min ye Tumani ye toujours e kɛ ni n ko n bɛ tɔgɔw bɛɛ fɔ n bɛna firi donc a kana ɲinɛ ka nin video ni yɔrɔnin filɛ quoi juguya tɛ quoi mais tiɲɛ yɛrɛ la a jara a gbakɛlaw olu yɛrɛ tun bɛ ɲa jumɛn de ma ye o bɛ sɛ dɔ yɛrɛ lalɔ sɛ ko a tɛ lɔ ko sɛ tɛ tere fɛ ne tun bɛ fɔli kun bɛ ye ni bi tɛ ne yɛrɛ tun b'o mɛn o ko cɛ dɔ bɛ k'a tɛ tere fɛ parce que tere fɛ yɛrɛ dira ko la n'u ka sɛ lɔ caméra la sɛ ko a tɛ lɔ ko f'ale ye suma ɲini ne yɛrɛ siranna o ne taara yira photo yira du kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ la ɲuman yɛrɛ la ko dɔw yɛrɛ bɔra France ka na nin ko nin kama a ma ja dɛ donc an b'a fɔ ala ka si jan di an bɛɛ ma ala ka si jan di an bɛɛ ma ni kɛ an bɛ nin fɔla si le dɔw bɛ yen o ka kɛnɛ ye san tɛmɛnen olu tɛ yen san na anw fana b'a kɛla a ma kɛ komi se de b'an ye donc an bɛ ala fo ka barikala nin yɔrɔnin na donc salamu aleykum warahmatulah taala wa barakatu